sa mga tropa. Zero. Ayun o, bro. 1-0. 1 tong ano. 1 yung depensa. All one! One. All two! Nilabas pa rin. Kailangan ba na-announcer dyan, Tol? All two. Hindi, announcer mo yan, pare. Ayan si Toto, nagdi-dribble. Malaksak sa kanan, inangat. Wala, sablay. Nakakuha ni... 3-2! Ah, ganun mo lang. Kaya nga eh, maganda nga yun eh. 3-2! May makaraan, may sounds yan. All three! Wakabubuan mo po.
Nice! Nice, D! Nice, Luis! James, takay mo, James! Patay! 4-3! Boko ka ng goal mo. Five, three! Scoring pa to. 5-3. All five! All five! Ha? Six, five! Seven, five! Eight ba? Eight? 7-5. Hap. Change card ba 8? 7-5 na eh. Seven, six! Sayang. Lumibol. Ano? Change. Change! 8-6! Ang bongis ni James gumagaling na. Mahagaling mag-facilitate ah. 8-6. Tumira ng dos. All! All 8! Oo nga, all 8. 8-6 Wala. Nakabili nga ata. Wala. Sakto lang. 9-8! 9-8. Oh, nilagay niya yun. Hindi, akala ko na-receive niya na. Na-receive niya. Tapos, hindi naman yung ganun. Isa pa! Bang! Lamang! 0! 0-9! 0-9. Sabi ko sa'yo, Boss Luis ko yan eh. Pangatlo pa naman yan. Pag pumangatlo pa yan, ayawan na. Tirahan mo rin, engineer. Sukatin mo. Bang. Huli. Nice, no? Sipag talaga ni Toto. Isa pa! Tapa. Patay! Bang!
Ang himala talaga. Isa pa! Saba! Tawa! Bang! Tunay, tatlo! Yan, nayawa na. Na-pressure sila, na-pressure sila. Na-pressure sila pa rin, na-pressure. Isa pa! Isa pa! Isa pa! Nice! 3! 3-9! 3-9! Nice! Isa pa! 3! Isa pa! Gatras mo! Ba't dyan? Hindi ka makakashoot dyan! Sukatin mo! Puto na mayroon sa yung boss ko. Wow! Holy shit! That's my boss. 3-0! Mga naglalaro nito, answer mo ka na natin. Ayan na. Si Boss Toto yan. Wow! Putang ina, pinalusot! Tinirahan na naman! Oh, tangina! Tangina, naka-green lights ka! Pumasok pa yun, ikaw na magbabayad ng buong team nyo. James, yup, nice. Din yung boss games ko. Angat! Patay ka, sinukat. Oh, umikot. Putang ina, teardrops on my guitar. Isa pa! Nice to, takboy mo na to. Yun lang, hindi ko pinasok ka. 4! 4-0! 4-0. 17. 1-17. 4-1. 4-1. Tangin to, ginugulo mo. Bobo, yung dumating. Ginugulo mo ako eh. Shot! Bamba! Ah! Last! Last ano? 6-1. 6-1, ang bilis oh. Ayan yung cameraman, dumating na po. Ang daming kuha sa anong maganda ni James. Tapusin mo na, James! Isa pa! Nice! Putang in the box! Maganda. Putang ina. 6-2. Parang ginamitan ng Medida. 6-2. Pumunta ka na, kala ko, shoot pa yun. Uy, sabi ni Grabe yun talaga, grabe na. Mang. Nice to! Sa tingkap ito no? Naku naman! Tayong pagkakataon, pare. Uminit talaga yun si Luis. Ang bilis na laro eh. 6-2, last to agad eh. Game ball! Game ball! Nice one! Ano